JR News and Entertainment Channel nai tongnai rangsakhani Tiprasa takuk tai bukuk ama baba song manai kukai saksalai songno paiflaya hambaya phari lai thangnai salni haino uram JR News Channel program tubui tongo tini oba haikeno phai sokpaikya khwai sankhola bazar hatini takuk Indrohari Jamatia kharaksa khatriyo samajni tangphangokra babai tini kokhe thaini saikna lainai chayawai nai tongni JR News and Entertainment abni bagi lukurokno paiflaya hambaya phar acha dara tini oro khatriyo samajni kaisa hati pandang nai hai hini khnawi chingbo phaijaka abni bagi dara nono puilano paiflaya hambai dai khulumaya phar nerno bukhulumkha JR Justice and Resolution News and Entertainment Channel no ani bakhatui hambai te khulumong te chini Tripura khatriyo samajni je na humung ke buskango February 9 tariko kaisa chini ochai te angkor te chaudhary no tui kaisa sonelon khaman tongo Ratanpura Devendra Chaudhary para Dashrath Dev Hukmu Holnogo abni bangchung tini badar sabak lagi kopina ni nai thanglai jo acha adara nero sabkaima bai indro no bokam bai belai kai inkai dara tabu khatriyo samajni nahar mungle bahai botamona nahari samung khaina nai tong jong khatriyo samajni nahumung kha sirisitini chini cholai phemani obo rajani amolni chini महाराजा शेष पाइथाक बुवाग्रा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर 1930 ख्रीष्टाब्द चीनी तिप्रासानी हुकुम मुकुम कृष्टि रक संस्कृति रक नारवकनानि बागै जे मथा खाइग्लां खामानि अ मथानि बुमुंनो त्रिपुर खत्रिय समाज आबो राजा रक मताइ जामानि पराय गोजारो गोबांमा गेप ओंखांहा कारण आफ्रो तो इंडिया बाय मार्जोंखा मार्जोंमानि परायखै Wangman or jaga oroi poroi nukjaka nukjamoni bagaiनो abo khatharo jepun khata choi thangkata choi thamoni pore 2008 tewaisa omo panje phika unkai panje mani poila apro je dofaphang hojagnai mane o oboni Tripura khatriyo samajni adong kotor boni bumung kha Omorendra Dev Burma botau bocini logenu tongo unkai botabo sini advisory board ni chairman acha unkai hoitoba tini bono oro sapkaine hijeng khaklaiyo karon bono bai invite khaija bora agbolan thaide chini jara local kormokorta rok tongnai boro to thainai ni unkai tabo te srapsani pore ni cheng o badar suwa chengnai ke prothom laijak acha unkai tabo angdarano singna naimaka haisi je khatriyo samaj tamono tui samung butang tangai tong bini tangbutang tamo chini oro tangbutang to kwangma tongo kwangmani bisingar ullekh dubongkha je jeng चतुर्दश बारियो जे चीनी खारची मतायंगो ओ खारची मतायो थांगै जों सुरि लायजागो देशनि जत बरनो गाहाम करंखै दं जों ओंखै हसम बुजन बिहेसलाय बबाग्रा सरक जों फ्लाइरबो आबनो जों अनुष्ठान खाय आगरतलाबो तै चीनी पारा आमचाइनि लुकुरक जारा चौधरी अबरो खानदल तै असाइरक दंनाय ओंखै हांखर जे हांखर दंनाय बरदत तुइ दुलै चीनी संस्कृतिनो ओंखै आमचाइ बाहागै गाहाम करंखै दंनाय आबरनो जों नायखलनि बागैनो जों अबो चाइथलाय दं अच्छा ओंखै दारानो तै किसे ककमा सिं बिसिनायखा खत्रिय समाज ओंखै तो अबो कैसे सामाजिक संगठन सिखलाय दं हाइब्ले सोशल अर्गेनाइजेशन सोसाइटी हाया देबा हेंके तबु सोशल अर्गेनाइजेशन सोसाइटी ब खत्रिय वंशनि जे समाज संगठन सामाजिक संगठन हेंके खत्रिय समाजनि जे कल्चर संस्कृति रीति नीति जे तुइजाकनाय रकनो अबस्यय नरक तुइनानि कक बन कमाजाकनो रुतुकनानि कक मथांगि तन्नानि कक बसगां दिगे तन बनते ब प्रोग्रेस खले डेभलप खलै तिसाइ तलांनानि बागै वानसक लायनानि कक सामुं तांलायनानि कक हेंके आ जायगायाव आनि सेमुं अबसिदार tabuk judi Tiprasa tongkai sirik nai borok tongnai Tiprasa tongkai si sena hangrai tongnai Tiprasa tongkai si ker tongnai haible hingke tabuk
Tiprasa dofasi kamai thangka hangkai a dofa kamai thangpuro to nini ker botonglak sena hangrai botonglak nini jadu kolija Tripura barasa mung botonglak irigna irisa botonglak nini tamnai bono kogreke hma botonglak nini hukumu to tongen nini koglia haibele hingke tabuk o dofa rokhang kaisi o culture সংস্কৃতি বা রেসামুং মোসামুং হুকুমু রখাং নাই নিনি কের হমো রখাং নাই চোদ্দ দেবতা হমো রখাং নাই অথবা নিনি তৈখলু মতাই কামি চকদিরিনি রায়দা অথবা কাস্টমারি ল এই সমস্ত ব্যাপার রখাং নাই দফাসে কামাই থাকা হাঙ্কাইতে রখাংনানি কগিয়া হিংকে তাবুক দফানি উপরত যদি কামানানি ফাসিং থাঙै তংখা যে কোনো ঐতিহাসিক কারণে যাবরা কবलै ফানো মুইखेতों কমরি থাংमा हाय जोंनो जुदि जाब्रा कबलै फानो दफा कमरनानि फासिं थाङै तंखा हांखाय आ दफानो रक्षा खाइकेसि निनि समाज रखांनाय आ दफा रखांकेसि निनि कालचार संस्कृति रखांनाय हांखाय आ दफासि कमाना नाय तंखा हांखाय तो दफानो रक्षा खाइना बागै खत्रिय समाज अबশ্যই सामुंबो तांगना हानानि कक नाहना कक एबं जोंना हलाय हे ता एका ओ बेपारो ताबुक नरक बुसुक जरा तांबतां क्राक खाइ नाहारजाक तंग आबनो किसा साकाय बेलाय हामनाय नुवा नन ओ कक संमाने बुङो बेलाय हामबाय चिनु त्रिपुर खत्रिय समाज किन्तु बुबाग्रा नयुंमाबाय गोरोंजा कारण ओ चिनि समाज आबो नयुंमान थेकेनो उत्पत्ति फायजो कारण आं किसा सिगांनो सायरोखा चिनि शेष बुबाग्रा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर सिंह 1930 ख्रीष्टाब्द अमनो प्रतिष्ठा खालाय थांगो ओंखे माने तो अमो नयुंमानि नखाजा कारण बनि प्रजारक कारण बुवाग्रा दूरदर्शिता तंगनि बागैनो बो साइमानो जे भविष्यत हयतोबा चीन प्रजारक अनेक कष्ट मानाय आबनि बांनो बो जोंनो अबो लांदा खागै जोंनो बाहाकै चबैक्लांनाय बनि बाङै बो अनेक किछु खालाय थांखा रखानि एटा अंशनु रखा कबस खालाय थांखा अबनि एटा अंशनु ओ त्रिपुर क्षत्रिय समाज ओ समाज एमन एटा समाज और किन्तु कोनो राजनीति करे कोनो धर्म करे কোনো রকম তে আলাদা অর জায়গা তেই গদালজা করি আমো যত তিনি দফা হামছেনি বাঙৈ তিপ্রাসানি বাগৈ আচ্ছা আপনি বাগৈনো অর তংখাইছি जों চিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি চিনি লেবাং বুমানি ফাহদি সুমনা ফাহদি जों জামা থৈ কামা ফাহদি রিনে মেরেং কামা ফাহদি রসামুং মোসামুং ফানা হন্দি যতন লাঙ্গা খুদরুক জাপা ফানা হন্দি রখাং সিনাই আইতা ইনকে তাবু দারানা पाइथाको त केसे कक्सिङ चिनाय आसुक बुतां लगलाय तो लाभ करै हेंकाय ताबुक पाइथाको काइसे कक्सिङ नाय काइसे दफा तंखाय बिनि जेमन आबोखाय भारत सरकारनि आइन प्रत्येकटी बरकनिनो थाङै दंनायनि काइसे अधिकार दंगो हेके थाङै दंना थांका हेंकाय प्रत्येकटी समाजनि दरकार दंगो हेके प्रत्येकटी समाजनि काइसे रायदाबो दंगो राष्ट्रनि जेमन संविधान दंना हाय भारत इउनियन गोबां दफारंनिनो निजस्व काइसे संस्कृति आइडेंटिटी बा सिनिमुं तंमा हाइनो आबुनि लगे लगे बिनि काइसे कास्टम जिनिस बतंगले दारा हाइ के कास्टमारि ल प्रत्येकटी दफानि सितङै तंखांखाय चिनि त्रिपुरासो समाजनि बो कास्टमारि ल तंनानि कक आगि तो तंमानि हाँ जेकुनो ऐतिहासिक कारणे सारा कमाई थांका किंतु आं जतटुकु सिवो भारत इउनियन त्रिपुरा जे दिन मार्च ओङै थांगो आ दिन उइथ कंडिशन जोंगो उइदाउट कंडिशन या इनके उइथ कंडिशन नि बिसिंगो तामो अब तामो तंग हमले जे त्रिपुरानि त्रिपुरासा दफारक बंनि कास्टम बायनो बंनि प्रशासन থেকে आरम्भ खालाय जत किछु चलिनाय हिनि गसिजाक दंगो इनके आ मुताबिक ताबुक जों साना थांका चिनर कास्टमारि ल कमाई थांका हनिनो मानो इनके अ कास्टमारि लनो मथाङै तुबनानि अथवा तेविसा चालु खाइरेनानि बागै अथवा आबनो तामनाय बना कथां तन्नानि बागै अथवा चालु मा खाइपिनाय आमो हाइ प्रिपारेसन खत्रिय समाज नावै गभर्नमेन्ट बाय कुनो कक सालायमेनि कुनो नबारत दतं दं बेलाय खा हामबाय कारण खा ताबक जों चिनि त्रिपुर खत्रिय समाज अब नयुंमाबाय गोरोंजाक आं आगैनो साखा ओंखाय ताबक बो चिनि যদিও গণতন্ত্র দেশ বা রাজা হই মুকুটুজাক করে কিন্তু চিনি শেষ বুবাগ্রা তাবকবো गोथां दंदागो जोंमाइलो गरै दं आबनि बागैनो जे चिनि ताबक बुबाग्रा दंनाय प्रद्युत माणिक्य बाहादुर बचिनि लगे दंगो এবং বনি উদ্যোগেনো যে টিটিএডিসি থেকেনো অব কাস্টমারি ল অনুমোদন খাইজাকা এবং বরক অনুমোদন খাইগৈ রাজ্য সরকার হকা হয়তোবা কিছুদিন বিসিনো ও কাস্টমারি ল जों मानाय আচ্ছা অনেক দফানি কাস্টমারি ল মালহা হই जों खोनागो যেমন জমাতিয়া
রিয়াং আবারও কাস্টমারি ল কিন্তু পাসঙ্গই বরনি ইয়াগো সফাইখা এবং ও রাইজো মতে বড় বিচার ব্যবস্থা খাই দङ আবো কি শুধু এডিসি গভর্নমেন্ট রই দङ না এডিসি গভর্নমেন্ট থেকে এপ্রুভাল নङै থাকা তাও রাজ্য সরকার রলা হাंखायनो আবো জায়গা ইমপ্লিমেন্ট নাইতা আচ্ছা আচ্ছা ओंखाय बेलाय हामबाय दारनो एका पाइथागो ताइकेसे कक सासिनाय जों किसा साल सिगां खानामानि आसामाव फातारहानि बररक जे फाइनाय रक बरकनो सुप्रीम कोर्ट बिचार नायै एनआरसी चालु खाई रजाखानि खानाव अब आनी कया अब सोशल मीडिया ककजाक निउस ककजाक अब हाय तामनि बागै हिमाले आरो फातारहानि बररक हापाय आ हानि बुसार कमरनानि फासिं थां दंखा आबनि बागै फातारनि बरनो रुतुगै कारिवै सिनिमै बरनो डिलेट खायै तैसे बरनो हाव किफिल रहनानि बागै गभर्नमेन्टनि थानि सुप्रीम कोर्ट केस खायै बरक आ दाबिनो मानखानि खानाव किन्तु अब हायनो चिनरब फातारहानि गोबां बरक हाबै दंखा हंखाय सालसे चिनरनि बरबो जों किसा इंते सालसे जों कमा सुकपाय मानो हेंखाय ताबु ओ जेमन जाबरा लमरे माइ कमरे रे खमा हायता हेंखाय ताबु चिनर फातारनि बर रखनो रहनानि बागै इंडिया गभर्नमेंट से ताबुक जरा कोनो नागरिक खायना बागै संविधान से एमेंडमेंट खाजे गया को हंखाय आबनि बागै न बंगारनि न अब हायकै रुतुगै कारिवै रहर जागै नानि बागै सुप्रीम कोर्ट राय रि दङ हंखाय त्रिपुरानि क्षेत्रे कै खानामानि अबनो सुप्रीम कोर्ट इनडाइरेक्टली नरै सिरहकापो हायनि खनाव सोशल मीडिया नि न्यूज नि मुताबिक हेके ताबुक जुदी त्रिपुरानि क्षेत्र अब सामु इंगली आंगै तंखांखाय फाइमा बोले थागिया फाइकेनो बरगर नागरिकत्व मानि तंख फाइयंखाय लामचायातै हेके अबत सालसा ताबुक सा आनि सलाय 80% गोबाङै तंखांखाय ताइ 10 बा 20 बोसोरनि परे त जों बरगर 100% नों पाइने जों बा 1 2 ओंयाखैबा 0% अंखर पाइसिनाय हेके अ बेपारले नरनि खत्रिय समाज बबो हाय प्लेनिंग ना हारजाकतो ताबुक जरातै तो एमनिते खत्रिय समाज থেকে অবচংনাই কল্লাই দङ কিন্তু अब যেহেতু ক্ষত্রিয় সমাজ ও রাজনৈতিক দল এবং অধর্মীয় মানে যত ধর্মনতই যত রাজনৈতিক পার্টি নতই তংনাই जों হাই अब খাইজাকবা যদি চিনার এমন কোনো খবর সফাইলে আঁখাই নিশ্চয় যদি হেল্প খাইয়া নাংহাই जों খাইনাই কারণ जोंबो সচিয়েল মিডিয়া নুখা মুয়া মানে आं ব্যক্তিগতভাবে সোশ্যাল মিডিয়াও নুখা যে এনআরসি কেস যেটা সুপ্রিম কোর্ট উমানি আবো কিন্তু আসাম নিখেবে রসা জাগলিয়া ত্রিপুরা নিখে কিন্তু আরো জায়গা উংলিয়া হই বড় রসাই রহমানি খবর এবং বড়নো দাগে জাখা যে বড় কেস খাইনি বড়নো দাগে জাখা যে নিরনি হাইকোর্ট থাঙ্গই আপনা আপিল খাইনি কিন্তু আনি মতে আং যে সীমানি মতে খেই যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট আছে অব কারণম তো বহু जाति रोगनि अबछि और जागा फायै माइग्रेट थांबाय मानसि जों माइनरिटी थांगो आबोनि बेपारसि अब तो हाई कोर्ट आनि मतेखै जे सिमानि मतेखै हाई कोर्ट हमनो नाइकलमाया अब सुप्रीम कोर्ट नि बेपार किन्तु सुप्रीम कोर्ट तानि अबनो किफलि रहका एबं हाई कोर्ट थांनो है साखा आबो आं चापमाया आंनि थाखा अ बेपार आंबो अबनो साना नायो जुदि अब हाईकोर्ट ना आबनि बिचार इंगै मानो हंखाय तो आसामनि क्षेत्रबो आसामनि हाईकोर्ट किफिल रहजाकामो हाय देबा हंखाय त्रिपुरानि बेपार अबनि सिगांनो चारबार हियरिंग इंगै पाइजाक अलरेडी 2018 नि सिमी हंखाय फर्स्ट हियरिंग सेकेंड हियरिंग थर्ड हियरिंग एवं फोर्थ हियरिंग न नरक हाईकोर्ट किफिलि थानि नि साइमान खामो किन्तु ति आसिक बोसोरनि परे ताबुसे सापायो हंखाय केस जेफ्रु सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खयो आफुरबो साइमान खामु नर पुइला अकेस न हाईकोर्ट खाइग्राते हाईकोर्ट नि पाइसे और फायदे निमान खामु किन्तु आफुर हिंजावै अलरेडी केस सुप्रीम कोर्ट यासके चारबार हियरिंग मानि परे 5 टाइम नि हियरिंग तिनि हाईकोर्ट केफिलि थानि हंखाय अब तो फातारहानि बर हापायो माने आंतर्जातिक समस्यानि बेपारिया देबा आंतर्जातिक बेपार न तो केंद्र सरकार से नाइना खलायो भारत यूनियन से नाइना खलायो अब तो स्टेट नाइना को गया हंखाय आबनि बिचारबो तो हाईकोर्ट अंगनानि को गया अवश्य सुप्रीम कोर्ट अंगनानि से को हंखाय ताबुक अब हाई इंगमानि पिछने अबनो कैसे सिजाका जे अ हानि बुसारकनि कमरनानि फासिं थां दंमोन भारत सरकारनि गोबां मकल नजर थायानि तमुंसे नुकजाक दंमा कलाय दंसिउ हंखाय अ बेपारो आं पाइथागो साना नायमेनिखौ अबसि अब हाय चलि दंखा हंखाय तो सिनि अस्तित्व कमाय थांनानि लामा दिगे थां दंमा कलायखा हंखाय नरकताबो खत्रिय समाज खायसि खत्रियनि वंशनो से रक्षा खायना नायो हंखाय वंश दंखाय जे समाज दंनाय कालचार संस्कृति हुकुम मुकुम दंनाय हंखाय वंशनो तो रक्षा खाय बाता
हाइब्ला दारा हेंखाय ताबो अ बंशनि अस्तित्व से कमानानि फाजिं थां तंखाय तो निचय नों क्षत्रिय समाज अ बंशनो रक्षा खायनानि बागै किसाले सामुं बतंग रमजागानो होननानै आं आसा खालायो नों बाहायहिनो बेफोर आं पहिलानो साइपेखा जे चिनी त्रिपुर क्षत्रिय समाज किन्तु अराजनैतिक एवं माने धर्मबो कोनो रकम भेदाभेद खाया ओंखाय जेहेतु चिनी अस्तित्वनि ব্যাপার कारण ताबो যেটা বড় আইননি সুপ্রিম কোর্ট নেতাও হাইকোর্ট দিহি বড় ডিরেকশন রখা মানে আরো থাংলাই দিহি রহমানি বতব আইননি বিচার্য ব্যাপার কারণ ও আইন সম্বন্ধে তো শিশক ইয়া যাই হোক তবু যতটুক সীমানি যে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট নি হাইকোর্টও অন্য ডেফার খাইমেয়া হাই রকম जों खामानिता कारण যেহেতু ইব জাতীয় সমস্যা নতই जों মানবা কারণ একটা জনগোষ্ঠী বাইতে একটা জনগোষ্ঠী বাহাকে ওর কপলক জাকা আগুনি সিবা ও সমস্যা হইতো সুপ্রিম কোর্ট নো সমস্যা সমাধান খাইমা কামু কিন্তু বড় তামনি বাং বমা হাইকোর্টও থাংনি হই সাকা আবো বড় নিসবে ব্যাপার তবে যতটুক সম্ভব যেহেতু ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনি ত্রিপ্রাসা জাতিনি বাংসি বুকুং বারানি বাংসি जों বাতালাই দङ বা হুকুম রক্ষা খাইনি বাগিসি সামুং খাইলাই দङ বা খাই দङ বা जों অবশ্যইनो কাহানি লামাও থাংনাই এবং जों নাইনি নাহার জাকনাই চুবু চুবা চুবু চাইনাই ओंखाय ताबुक असुक जरा जेआर न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नाय तंगनाय रांगसाक त्रिपुरा हानि ताकुक तै बुखुक संनो जों ताकुक क्षत्रिय समाजनि कायसा तांफां इन्द्र हरि जमातिया बै कक सालायके क्षत्रिय समाज जे सामुं बतंग ताङै दङ आबो बिसकाङो जोंनि त्रिपुरासा क्षत्रिय समाजनि क्षत्रिय दफानि उपर कुनु रकम भायोलेसन सकबायके सम्पूर्ण बर प्रोटेस्ट खायनानि एवं लिगेलि बाबे डिमान्ड खायनानि बागै तियार तंजाक आबनि बागै এই রাংসাক ত্রিপুরা হানি তাকুকই বুকুক সংনো জেআর নিউজ এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রোগ্রাম ন সফলাইয়া ওই নাই তংনানি বাগৈ কবগো তাই অবাহাই উরাম উরাম প্রোগ্রাম নাই তংনানি বাগৈ সামুং বতাং নাইমান্নানি বাগৈ নরক এই প্রোগ্রাম ন লাইক খাইদি শেয়ার খাইদি সাবস্ক্রাইব খাইদি তাই কমেন্টস খাইদি নরনি যে সংজাকনাই রক गोबां मा तंमानि नरनि कमेन्ट्स नि उपर जों नरनि कमेन्ट्स नरगै जों तैबो गोबां मा बरकनि थानि सिजाक नुकजाक रंनि थानि हानि गोबां मा लिडार रंनि थानि जों गोबां मा क्वेश्चन तलाङै थानाय आबनि बागै नंनि कमेन्ट्स नि नासिं मुङो जों नासिंलाय दंजावो हेकाय ताबुक तिनिनि प्रग्राम असुक जरा नं सिदों आबनि बागै दारा गतनन बेलाय हामबाय बेलाय हामबाय निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चैनल